हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटी बहुत ही सुंदर भिडियो अटे जहाँकि आपणकर भविष्य सहित जड़ित किसी कथा एपरि किसी कथा रही जहाँकि आपण हुए तो विश्वास करें ना। आम आपण विषय सबकि कहीपरू आपण को केवल भिडियोर निर्देश अनुसार गोटे संख्या बा नंबर को बाछिबार अच्छी। आपण जो स्क्रीन पर तीनोटी नंबर देखुं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर जहाँकि राशिचक्र उपर आधारित अटे। यही भिडियोटी प्रश्न भविष्यर एक भिडियो अटे। एपरी भिडियो आपण आगु बहुत देखिं किंतु यही भिडियोटे आहरी किसी नुआ तथ्य रही जहाँ आपणकर भविष्य को नहीं बहुत प्रश्नर उत्तर पाइपर। तो यह भिडियोटी को ध्यान सहित देखंतु और आपण एमध्य कौन गोटे संख्या बाछंतु। देखो आपण मन में जहाँ भी किसी समस्या चलुअछि आपण जीवन में जहाँ भी किसी समस्या चलुअछि आपण से विषय को नहीं से भावना को नहीं जदि आपंकर स्वास्थ्य ठीक रोना कि आपण व्यापार को नहीं आप चिंतार अच्छा आपंकर परिवार क्या नहीं आप चिंतार अच्छा लव लाइफ हो बा दाम्पत्य जीवन कौन भी क्षेत्र में आप चिंतार अच्छा अर्थजनित समस्या आपंकर होची आपंकर जो भी प्रश्न रही से ही प्रश्न को आप मन में ध्यान करी आपण गोटे संख्या को बाछंतु। देखिए आपणकर उत्तर आपण ये भिडियोटी माध्यम पाइपर एवं आपणकर समाधान केबे हेबो ता मध्ये आमे भिडियोटी कहबू। आपनको विश्वास न लगे ये भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु तो आपण निजे ही जानि परिबे। तेबे संपूर्ण भिडियोटी को जीवा पूर्व भिडियोटी गोटे लाइक करंतु कारण एहीपरि भल भल भिडियो आमे आपणको पई बहुत ही कलेक्शन करि आनि थाउ। एपरि भिडियो आनियाकु आमको अधिक समय लागि थाए सेथिपई बहुत डेरी ही एपरि भिडियो अपलोड करा जाय थाए। तो आमको सपोर्ट करने भिडियोटी को लाइक करने सहित अन्य सह अधिक शेयर करूँ। तो आपको किसी समय दिगला आपण बाछंतु एमध्य कौन सी गोटे संख्या आपण मन में कौन गोटे प्रश्न रखी आप बाछंतु कौन सी गोटे संख्या देखिए आपणकर समस्त समस्यार समाधान ये भिडियोटी पाइपर। तो ये जाना जदि आप प्रथम नजर रे आपण मन में 1 नंबर संख्याटी को बाछिंती तो कौन कहूँ से आपण विषय देखु आपण बहु बाधाविघ्न मध्य गति कर वर्तमान फल समाधान निमंते एटार प्रश्न करते चेष्टा कले आपण जो विपद पड़ी तार समाधान आपण करि केते मास होइगलानी आपण सेही कर्म रे व्यस्तता स्वीकार कले नाना असुविधा दे प्रत्येक कार्य विघ्न आपणकर घटुअछि। वर्तमान फलतः दशा आपण को न्यून मंद फल प्रदान करुअछि। आपण जेते सीधा जीवाकू चेष्टा कले मायाभिषेक पड़ी छटपट होउचंती। बहु क्लेश और बहु चिंता अनेक गुड़े कार्य बाकी अच्छी आपणकर आपण एही सब विषय को नहीं बहुत चिंतार रहुचंती। आगकू एक मांगलिक कार्य आसुअछि सेथिपई मध्य आपण बहुत चिंतार अछंती। धन केउठु आसीबो क्यों वृत्ति आपण अछंती ताहार जो वृत्ति आपण एबे अछंती ताहार उन्नति नहीं आपण वर्तमान अधिक चिंतित। मोटामोटी भाव में कहबा तो आपण दारुण चिंतार आपणकर जो वर्तमान रहुअछि ताहार समाधान केबे हेबो आपण जो समस्या अछंती एबे ताहार समाधान केबे हेबो ताहाकु नै आपण वर्तमान प्रश्न करि अछंती। तो देखंतु वर्तमान ठारू आगामी 45 दिन पर्यंत मुख्यतः आपण निमंते शुभ फल देखा जाऊ नाही। आपणकर ग्रहदशा वर्तमान आदौ भल नहीं। तुरंत जातक देखाई निजर मंदग्रह निमंते रत्न धारण करंतु और होमादि कार्य समापन करंतु। किंतु ठीक 45 दिन जीवा पर आपण देखिबे आपणकर जीवन में अनेक शुभ परिवर्तन आसीबो। जहाँ भी किसी समस्या रही अछि ताहार सब समाधान आपे आपे होई जिवो एवं आपणकर जीवन में एक नुआ खुशी आसीजिवो। एबे आसंतु जदि आपण द्वितीय नंबरटी को बाछंती तो आपणकर विषय यही संख्याटी कौन कहूँछि। भल समय आपणकर थिबा प्रश्नर उत्तर एबे पाउचंती। आपणकर 2 गोटी प्रश्नर उत्तर आम देउछु। एबे आपण चाहूथिबा विच्छेद जोग आपणक लागि वर्तमान शुभ हेबो नाही। वृत्ति क्षेत्र में जो स्वल्प आय देखा देछि तार उन्नति मात्र आगामी 7 मास मध्य हेबार अछि। जदि आपण संतानर उन्नति पई आशा प्राप्ति करछंती तो यही क्षेत्र में व्याकुल हेबो नाही एवं अधिक ए विषय को नहीं चिंता करंतु नहीं। संतान को पई
ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଅଧିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୋଦକ ଓ ମେଥି ମୋଦକ 3 ମାସ ଯାକ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେବନ କଲେ ଅଧିକ ଭଲ। ଆପଣ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ରାଜନୀତିରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ହାସଲ କରିବେ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ଏବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ସେତେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେତେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ସେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଅଛି ତାହା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଦୂର ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମଧ୍ୟ ହାତରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ କେତୁଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି 3ଟି ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ଶୁଭ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଭବିଷ୍ୟ କ'ଣ କହୁଅଛି। ଆପଣ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଇ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରାଧୀନତା ଦେଖାଦେଉଛି। ବହୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଯଥା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଯେପରି ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ସମ୍ମାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେଣି। ଯାହା ବି କିଛି ଜୀବନରେ ଆଗରୁ ଆପଣ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ବି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅତି ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତୀତ ପାଉଁଶ ସମାନ, ତ ତାହାର କେବେ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ନଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଅଛି। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଆପଣ ଜୟଲାଭ କରିବେ। ରାଜଦ୍ୱାରେ ଏବେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଜରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଶେଷ ଭାଗରେ ଉଠୁପ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସରଳ ଲୋକ ଏଭଳି ଏକ ମରଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଉପକାର କରୁ କରୁ ଅପକାରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ୟତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ହେଲେ ଗ୍ରହଦଶା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାବିପଦରେ ପକାଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଦ୍ୱାର ହଇରାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥାଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଗି ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଯାହା କିଛି ଖରାପ ସମୟ ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଧନର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଥିବା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଦେବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରହରତ୍ନ ଧାରଣ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ତ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଭବିଷ୍ୟକୁ ନେଇ 3ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ। ତ ଏଥିରେ ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଯଦି ସତ୍ୟତା ରହିଅଛି ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ନମ୍ବରଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କଥାଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଅଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଣିକରି ଆସିବୁ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସମୟ ଦେଖି ତାହାର ପ୍ରତିକାର ବା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।